बिनि 10टा पावर टेलार साबसिडियाव बारखानाय गावनि लगे सिनि 35टा पावर विडारबो बारखानाय ओमफ्राय आत्मानो खायसे स्किम दं गाव स्किमनि आन्दाराव जों खानायफोरबो जों खानायफोरबो जों टक्सा बाखा हेकासो इसे टारगेट दंमोन बागै जों 30 जन बेनिफिसियारि न 6टा खालाय टक्सा फुसा बारखानाय अलरेडि जों गभर्नमेन्ट फान्ड निखौबा ओमफ्राय न खाखायो जे जोंनियाव पावर टेलार फान्ड मिशनारि रखबाय नोंनि जेबो रां इनकाम नाय नों जे लेखाखौ दंनाय रक आल सवाय माननाय बेजा नोंनि सामुआ नांनाय नि जों खाखायो सेम पावर विडार बायको आल बायमान हा जे उतला रक बायमिया तो सिगां पावर टेलार जे सिगां पावर टेलार माने बे टक्सा बायको इनकाम जनरेशन नाय 6टा रिखा आंखायाव गुरि माबाव मानथाय तो गोबां सारावनाय गावनो जों खाखायनाय जे न माने अबाय जाते प्रफिट इनकाम जनरेशन थुमनाय ओमफ्राय असनो समाय बिसोर गैथा आं नखरनो साखांबाय